हेलो हाय एवरीवन गुड इवनिंग। आज आम स्पेशल हूँ दिवाली मनइबार पूरा बहुत बढ़िया एक्साइटेड अच्छु पूरा आंटी एटे फुल बनाऊँ देखु आम दी जन बनाऊे मुझे भाविली कि वीडियो बनईदेवी कहीकि आ तो ये के सुंदर लगुच पूरा तो देखो के सुंदर लगुच पूरा क्यूट लगुच क्यूट मोमेंट पूरा आज आम केवे बनई Oi, sedan dah, kunci. Cepat cepat dah. Buka. Itu lah. क्या करे उधर? ले पिला. बट्टा खुदती हेला पोटा जंडी रे नागिला नोडिया को छोरे हम बान याडे उडे बारे कोइले यार तरन पे तीन नहीं नो सुक्का पर दिशा गला खते पोटा हेला रे बडा देखा पूरा समस्त एक्साइटेड आ दिनटा कोइडे गुटे से पूरा लागी गला पूरा देखो नोडिया को छोरे लागी जाय छै ये के कांडा किना कांडा के दिला मैं तो थला थला कांडा के ज्यादा साइड बोला दी को छे साइड को दी बोला तळ को खसले तळ को ना कोन हाय सेड कोण आइतो ना कोण नोडिया रे धर 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 दिबे धर ने साइड तळ को खसला हे एटा की कथा कोण आइतो फोटो के भाई बता आस्ते दे अरे बोली भी सॉरी कोण हाथ ने और सब वीडियो बनई दे एंते धर दे ने धर देला बस बस सब तो तळे रखी बस रे एटा भल लागिबो नै नले एंते धर देला समस्त तारेटा चिपे भाई ना माचिस नहीं एंते धर दे भाई ना खा सरे न मते ओए साइड ए दादी मुंह धर दे ऐसे एंते धर से लागी के टिके बसुन ओइ रे को आंखें बंद करके प्रश्न करा उठो देखु छ रो गुटा उल्टू कर दे आंखें रे देखो देखो आलो सॉरी ता कुछ नहीं जाओ तुम ब्लूटूथ कर भी उसो डरे सेटा जाओ ना ब्लूटूथ कर भी आसो ना नहीं ये पहले मासो बे में तक कौन प्राटा है हां जाओ ने जा पूरा एक्साइटेड पूरा दिवाली लगा गोटे मटू उठो साइड सियाड पिंगे सियाड ना एटा कोटिंग अछंते यार ओडा मानो यार सियाड पिंगे साइड उठ यार इने का तो कोडिंग सीधो नहीं लाटी उठे ले तो मत पूरा कने ए ना ये ब्लूटूथ करे ना मु दौड़ी बिना तुम इंस्टा ओपन कर दे इंस्टा उठे देबे ए साई ठीक है हेड रियो सेटा दीप उडा ना कि जा सेट समस्त सब उठाई कि नहीं जाए आमर एटा टिके बेसी परिश्रम करछन तो करेंट को बाटा देखो तो सांग माने करेंट को बाटा छिड़ाई छी बढ़िया बल्ब पूरा उज्जवल दउसी करेंट को बाई करेंट मु कोन कर पिंगा ए बॉडी समस्त यार से पूरा दौड़ी बारे भी सांग माने केबे कार एंती एई चिकी बाण फुटेवा समय रे केमती दौड़ी छंती की बहुत डरिबी साई आना मोइटा बम छाड़ दी मोइटा सेटा बम लोगबा सेटा वीडियो करि आसो हमर पूरा एटा हमर डाडी पूरा कोन कहिबे ओट एटा ओडन डरबे नै नहीं फुंटो सजाई दे କିଛି କଥା ନାହିଁ
ଆମର ଛେଳି ସବୁ ସିଆଡେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମେ ଦାଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣେ ଇଆଡେ ଚାର ତୋଳା ସେଟ୍ କୁ ନେବା ହଁ ଚାଲ ଦିୱାଲି କେମିତି ମନଉଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ କାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଦେଖା ଯାଉନି ଦେଖା ଯାଉନି ଆସୁ ନା ଟର୍ଚ ମାରିବ ଟର୍ଚ କାଇଁ ଏ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମରେଇବେ ମୁଁ ଇଆଡେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଧରନ୍ତି ଥରୁଛି ଏ ମତେ ଉଡେଇବନି ତ ନାଇଁ ଏଟା ମୁଁ କୁଆଡେ ଦୌଡିବି ଏଟା ଡି ଆମ ଡାଡି ପୁରା ଆହୁରି ଯିବ ସେଟା ପଡିଗଲା ପୁରା ପୁରା ଆମର ପୁରା ଦୀପାବଳି ସ୍ପେଶିଆଲ ପାଇଁ ପୁରା ବଢିଆରେ ବନେଇଛୁ ଫୁଲ ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ନଦିଆ ଫୁଲ ପୁରା ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ବଢିଆରେ ବନେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ତ ଏଇଟା ସବୁ କିଏ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆରେ ଧୂପ ତ ଲଗା ହେଇନି ଏବେ ଦୀପ ଲଗା ହବ ଦୀପାବଳି ସ୍ପେଶିଆଲ ପାନିପୁରୀ ତମେ କଣ ଖାଉଛ କି ପୁରୀ ଖାଉଛ ତମେ କି ପୁରୀ ଖାଉଛ ଶୁଖିଲା ପୁରୀ ଖାଉଛ ନାଇଁ କି ଆଣ୍ଟି ତମେ କି ପୁରୀ ଖାଉଛ ମୋବାଇଲ ପୁରୀ ଏମିତି ହେଇକି ଶୁଖିଲା ପୁରୀ ପାନିପୁରୀ ମୋବାଇଲ ପୁରୀ ଏମିତି ହେଇ ପୁରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁରା ତରକାରୀ ପୁରୀକି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହଁ କି ପୁରା ହାଲିଆ ନାଇଁ କି ହାଲିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବେ ସେ ଖୁଲି ଯାଇଛି କି ମୁଁ ଖୁଲିଥିଲି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ରେଡି କର ସବୁ ଖାଅ ସମସ୍ତେ ଫିଟେଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦାନାକୁ 2 ଜଣ 4ଟା ହାତ ଲଗେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଖାଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରା କଣ କହିବି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ବୋଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।